Good evening, all of you. Now, I bought one Bible scripture. It is taken from the Gospel John, chapter 1, verses 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. আদিতে বাক্য আছিল আৰু বাক্য ঈশ্বৰে সৈতে আছিল আৰু বাক্যই স্বয়ং ঈশ্বৰ आदिमा वचन हुनुहुन्छ वचन परमेश्वर संग हुनुहुन्छ अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो आदिते बाक्য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন Sengon kata genangcem wa kata isol baksacem aru wa kata isolcem. May God bless us this scripture reading and hearing. Thank you.